हेलो पिला माने तो आज आम आरंभ करवा तुमर इतिहास बहीर आउ गोटे चैप्टर जार नाम हूँ शिक्षार विकास। यह रही तुम चैप्टर नंबर 17। तो चलो आरंभ करवा। तो प्रथमे तुमर आज आम पढ़ा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा। तो मो संगे संगे तुम मैंने नोट करके चलो है। तो प्रथमे आज टॉपिक है कौन, आज आम कौन करवा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विषय तुमर कौन देछि ताहा देखिबा है। तो देशर सबुठारु मूल्यवान संपद मानव संबलर विकास निमंते स्वाधीनता पर प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में गांधीजी मौलिक शिक्षा पद्धति उपर गुरुत्व दि जाइथिला। तो एठी तुमर फास्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन, देशर सबुठारु मूल्यवान संपद है कौन, मानव संबल है। देशर सबुठारु मूल्यवान संपद कौन, मानव संपद वा मानव संबल होउछि देशर सबुठारु मूल्यवान संपद है। तो ये कौन हम देख, देशर सबुठ मूल्यवान संपद मानव संबलर विकास निमंते स्वाधीनता पर प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में गांधीजी मौलिक शिक्षा पद्धति उपर गुरुत्व दि जाइथिला। तो गांधीजी मौलिक शिक्षा पद्धति विषय आम पूर्व वीडियो मानक पढ़ीचु। तो गांधीजी मौलिक शिक्षा पद्धति उपर कौन गुरुत्व दि जाइथिला केबे, देशर स्वाधीनता पर आमर गांधीजी मौलिक शिक्षा पद्धति उपर गुरुत्व दि जाइथिला। तो तापर कौन देछि देख, 1947-48 ख्रीष्टाब्द है शिक्षा वर्ष 1947-48 शिक्षा वर्ष मौलिक शिक्षा व्यवस्था को कार्यकारी करने दुईटी शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय अनुगुल और रसुलकोंडा ठारे खोला जाइथिला। तो कौन होइछि ना देख, आम देश 1947 मसीहा अगस्ट 15 स्वाधीन होगा पर मौलिक शिक्षा व्यवस्था को कार्यकारी करने गांधीजी जो मौलिक शिक्षा पद्धति उपर जो आलोचना और गुरुत्व देते ताकू कार्यकारी करने दुईटी शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय क्योंठारे अनुगुल और रसुलकोंडा ठारे खोला जाइथिला। तो क्वेश्चन आसे क्योंठारे खोला जाइथिला, अनुगुल और रसुलकोंडा ठारे हमर दुईटी शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय खोला जाइथिला। तापरे 1850 मसीहा बेलकू आउ है 60 गोटी मौलिक शिक्षा विद्यालय और दुईटी प्रशिक्षण विद्यालय खोलिबार व्यवस्था करागला। तो तापरे कौन होइछि देख, आमर 1947-48 बेलकू कौन होइछि दुईटा शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय अनुगुल और रसुलकोंडा ठारे खोला हैला। तत्परे 1950 मसीहा बेलकू आउ 60टी मौलिक शिक्षा विद्यालय केतोटी 60टी है 60टी आमर मौलिक शिक्षा विद्यालय और दुईटी प्रशिक्षण विद्यालय खोलिबार व्यवस्था हैला और दुईटी कौन प्रशिक्षण विद्यालय खोलागला। सेही वर्ष ओडिशार प्राथमिक विद्यालयर संख्या थिला 10,165 है। तो ये तुम्हारा बहुत बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओडिशा रे 1950 मसीहा बेलकू कौन प्राथमिक विद्यालय संख्या केते थिला 10,165 है। यहाँ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम एग्जाम रे आसे। और छात्र छात्री संख्या केते थिला 4,41,967 है। यहाँ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये ओवरऑल पैराग्राफ रो आमे कौन शिक्षा पाइले देख, आमर देश में स्वाधीन होगा पर गांधीजी मौलिक शिक्षा पद्धति पर गुरुत्व दिगला। तत्पर 1947-48 बेलकू है शिक्षा वर्ष दुईटी शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय अनुगुल और रसुलकोंडा ठारे खोलागला। तत्पर 1950 मसीहा बेलकू 60टी मौलिक शिक्षा विद्यालय और दुईटी प्रशिक्षण विद्यालय खोलिबार व्यवस्था करागला। और तत्पर 1950 मसीहा बेलकू आम देश में विद्यालयर संख्या थिला 10,165 और छात्र छात्री संख्या थिला 4,41,967। तो एते पैराग्राफ रु आमे एई सब जिनिस जानि परिले। तो यहाँ तुम नोट डाउन कर। तापरे देख, षष्ठ श्रेणी ठारू एकादश श्रेणी पर्यंत शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा कहा जाउथिला है, क्लास 6 to 11 है। यह कौन माध्यमिक शिक्षा बोली कहा जाउथिला। माध्यमिक शिक्षा माने मिडिल इंग्लिश स्कूल है, एमई स्कूल जो आमे कहू है। तो यह क्यों वर्ष माने खोला जाइथिला, माने षष्ठ श्रेणी ठारू एकादश श्रेणी पर्यंत शिक्षा को सही समय रे कौन कहा जाउथिला ना माध्यमिक शिक्षा कहा जाउथिला। षष्ठ और सप्तम श्रेणी को मध्य इंग्राजी विद्यालय अंतर्भुक्त करा जाइथिला। तो षष्ठ श्रेणी को हेबो एठारे को लिखाई है। षष्ठ और सप्तम श्रेणी को मध्य इंग्राजी विद्यालय रे अंतर्भुक्त करा जाउथिला
ସେହି ସମୟର କଥା ଷଷ୍ଠ କ୍ଲାସ୍ 6 ଆଉ 7 को କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା ଓ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଠାରୁ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷାକୁ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଉଥିଲା ହେଲା। ତ ଓଭରଅଲ୍ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଷଷ୍ଠ ଠାରୁ ହେଲା ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା କହୁଥିଲେ। ସେଥିରୁ ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ଏମଇ ସ୍କୁଲ କୁହାଯାଉଥିଲା ହେଲା ଓ ଅଷ୍ଟମ ଠାରୁ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷାକୁ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଉଥିଲା ହେଲା। ସେହି ସମୟର କଥା ଏଇଟା। 1950 ମସିହା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ହାଇସ୍କୁଲ ସଂଖ୍ୟା ଯଥାକ୍ରମେ 489 ଓ 153 ଥିଲା ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ଯଥାକ୍ରମେ 46,217 ଓ 43,893 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖ 1950 ମସିହା ବେଳକୁ ଏଇଟା କେଉଁ ବେଳର କଥା 1950 ମସିହା ହେଲା। 1950 ମସିହା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ 1950 ମସିହା ବେଳକୁ ଆମର ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା ସେଠାର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲା 489 ହେଲା। ଏଇଟା ତୁମର ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ଆଉ ସେଥିରେ କେତେ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ନା 46,217 ଜଣ ହେଲା। ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 489 ଓ ସେଥିରେ 46,217 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତାପରେ ହାଇସ୍କୁଲ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 153 ହେଲା। ଆମର ହାଇସ୍କୁଲ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 153 ହେଲା ଓ ସେଥିରେ କେତେ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ନା 43,893 ହେଲା 43,893 ଏଠି ତୁମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଠାରେ ଯଥାକ୍ରମେ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ଏହାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଦେଖ ଏବେ ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ସମରାଇଜ କରିବା ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଯେ ଆମର ଷଷ୍ଠ ଠାରୁ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମର ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା। ସେଥିରୁ ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅଷ୍ଟମରୁ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ଏହାପରେ ଆମକୁ ଏକ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି ଯାହା 1950 ମସିହା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ହାଇସ୍କୁଲ ସଂଖ୍ୟା ଯଥାକ୍ରମେ 889 ଓ 153 ଥିଲା। ତ ଏଥିରୁ 1950 ମସିହା ବେଳକୁ ଆମର ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 889 ଓ ହାଇସ୍କୁଲ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 153 ଓ ଆମର ସେହି 1900 ମସିହା ବେଳକୁ ସେଇ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 46,117 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଠନ କରୁଥିବା ବେଳେ ହାଇସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 43,893 ଥିଲା। ତ ଏହା ତୁମର ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ଏହାକୁ ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶା ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଆକ୍ଟ 1953 ବେଳରେ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦେଖ ଓଡ଼ିଶା ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଆମ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଛୁ ସେହିପରି ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଆକ୍ଟ 1953 ବେଳରେ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ହାଇସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ନା 1953 ମସିହାରେ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ହେଲା। କେଉଁ ମସିହାରେ 1953 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ଏହା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ 2 ଦଶକରେ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଖ୍ୟା ଆଶାତୀତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ତ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ 2 ଦଶକରେ ହେଲା। ତ ଆମେ ଜାଣିବା ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ 2 ଦଶକ। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦେଖ 1901ରୁ ହେଲା 2000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ଯେଉଁ ଆମର ମସିହା ରହିଛି ତାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ହେଲା।
या आम विंश शताब्दी कहूँ। तापर देखा तो विंश शताब्दी ये कौन कहुई देख विंश शताब्दीर शेष 2 दशक तो कौन हम विंश शताब्दी कौन है विंश शताब्दी आरंभ होती आमर 1901 रु है केते 2000 शेष 2 दशक माने कौन दशक बेले 10 बेले शेष 2 दशक तो कौन कौन हम 1980 रु 2000 मसीहा भितर है 1980 रु 2000 मसीहा भितर को आमर कहुच्छी विंश शताब्दीर शेष 2 दशक है। विंश शताब्दीर शेष 2 दशक इंग्राजी माध्यम विद्यालय संख्या आशातीत भाव में वृद्धि पाइला। तो यही 1980 रु 2000 मसीहा भितर कौन है ना इंग्राजी माध्यम विद्यालय संख्या आशातीत भाव में वृद्धि पाइला एवं एगुड़िकर परीक्षा परिचालना भार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो देख आमर जो ओडिशा माध्यमिक शिक्षा परिषद गठित होता से जो सर्टिफिकेट दूसरा यहाँ परे परे कौन पदक्षेप निगला विंश शताब्दीर शेष 2 दशक आमर जो परीक्षार दायित्वटा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद हस्तरे न्यस्त करागला। तो आमर ओडिशार एजुकेशन से भाव में डेभलप कर चलला। तापर कौन पदक्षेप नि देख शिशु मानक विद्यालय प्रति आकृष्ट करने 1995 मसीहा ठारू विद्यालय में मध्याह्न भोजन व्यवस्था करा जायछि। तो आमे जो मध्याह्न भोजन खाऊँ जो आम कौन MDM है मिड डे मिल MDM ताहा केबेठु आरंभ होईछि 1995 मसीहा बेलरू यहाँ आरंभ होईछि। मध्याह्न भोजन व्यवस्था केबेठु आरंभ होईछि 1995 मसीहा बेलू एटा आरंभ होईछि। यह तुम मन रखिबो हैला। तापर देखिबा तो यहाँ तुम जानिले जे 1995 मसीहा बेलू ठारू आरंभ होईछि तुम विद्यालय मध्याह्न भोजन व्यवस्था केंद्र सरकार सहायता रे जिला प्राथमिक शिक्षा योजना है DPEP है कौन होईछि ना देखो तापर केंद्र सरकार सहायता रे जिला प्राथमिक शिक्षा योजना DPEP 1997 मसीहा ठारू ओडिशा रे कार्यकारी होईछि। तो जिला प्राथमिक शिक्षा योजना है कौन DPEP केबे ठारू आरंभ होईछि तुमर 1997 मसीहा ठारू तुमर कौन आरंभ होईछि DPEP है। देखिबा तापर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 1997 मसीहा ठारू तुम आरंभ है DPEP है। तापर कौन कहुई प्राथमिक शिक्षा को लोकप्रिय करने सरकार सर्वशिक्षा अभियान योजना माध्यम अनेक नूतन विद्यालय खोला चली और पिलामानंकु मागणारे पाठ्यपुस्तक जोगाई दि जाउछि। तो तुम बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसे एग्जाम रे। तो देखो प्राथमिक शिक्षा को लोकप्रिय करने सरकार सर्वशिक्षा अभियान योजना माध्यम अनेक नूतन विद्यालय खोल जाइछि और पिलामानंकु मागणारे पाठ्यपुस्तक जोगाई दि जाउछि। तो एथिरे तुम इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन आसे जे क्यों योजना माध्यम छात्र मानंकु मागणारे पाठ्यपुस्तक दि जाउछि। तो आंसर कौन हम सर्वशिक्षा अभियान। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही पाठर सबुठारु इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ है सर्वशिक्षा अभियान माध्यम छात्र मानंकु मागणारे पाठ्यपुस्तक दि जाउछि है। तापर कौन देख 2009-10 शिक्षा वर्ष ठारू केंद्र सरकार राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है IMSA है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान नामक एक बहुमुखी शिक्षा योजनार शुभारंभ करिसंती। तो एथुर आमे कौन देखिना देख 2009 है 2009 एंड 2010 2009-10 शिक्षा वर्ष रे कौन सरकार आमर कौन गढ़ी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान IMSA है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है। तो एथिरे कौन देख सरकार ये अभियान
2009 ଓ 10 ମସିହାରେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ତ ଏଥିରେ 18 ରୁ 14 ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ ଯେପରି ସୁଲଭ ଓ ସୁଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବେ, ଏହି ଅଭିଯାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, 2009-10 ମସିହାରେ ସରକାର ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ହେଲା ଅଭିଯାନ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ IMSA। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ, ଏହି ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ନିୟମ ଅନୁସାରେ 18 ରୁ 14 ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ ଯେପରି ସୁଲଭ ଓ ସୁଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବେ, ତାହା ଏହି ଅଭିଯାନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା। ତାପରେ ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଶିକ୍ଷା ବୃତ୍ତିକୁ ଅନଗ୍ରସର ଭାବେ ବ୍ଲକମାନଙ୍କରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ, ମଦ୍ରାସୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଓ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ସରକାର ବାଳିକାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ତ ବ୍ଲକମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛାତ୍ରୀବାସ ମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆମେ କହୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଶିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତାହାକୁ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବା ସହିତ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି ହେଲା। ତ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ତାହାକୁ ତୁମେ ସବୁ ନୋଟ୍ କରି ଚାଲ। ଏହାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ତୁମର ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ ଅଛି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ତ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଥିବା। ତ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଆମର ମସିହା ମାନେ ରହିଛି, ମୁଁ ତାର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ଚାପ୍ଟରର ସମସ୍ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମସିହା ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ ଓ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଚାପ୍ଟରର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶେଷରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।